হয় এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই আচলতে কাৰ্বি ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনৰ কৰ্তৃপক্ষ মোৰ সৈতে আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ইয়াত এনেধৰণে ইয়াত আজি ডিফুত হুৱা দুৱা লাগি গৈছে অটো চালকসকলৰ যি পেট্ৰলৰ সলনি তেওঁলোকে পানী ভৰাই তেওঁলোকে যি বিক্ৰী কৰি আছে एक बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार हो चुका है लास्ट ईयर ही हुआ ना यहाँ पे केरासिन का मेला और यहाँ पे लास्ट ईयर तो हुआ था This is not only the first time. ये फर्स्ट टाइम नहीं है ये थर्ड फोर्थ टाइम हुआ ये कितना साल से चल के आ रहा है यहाँ पे मेलावट का Karita himnola lol adang kita ulangan sih mati deh mangari orang cebunai pipo pula tuh ini lo bang ledak nang komplain lo ke gari yang cebunai pipo pula nang pula lo ke gari yang cebunai sejak api itu kita headache nah petrol pump lah bontek nang pun nah adang tuh kan ini lo sana adang tuh petrol pump lah deh so BUC bangala Karbi station mang ke non dep bukali lo aprang sita me lang kelong da dulu pen kerasin kelong da dulu lasi lason na thajong si dambom pulote lake ili tum Karbi yang long aphan ke nong no ke wana sonsi mandet po athema के कोई बिक्री नहीं करता देखिए फर्स्ट बात तो ये है तो ऐसे क्यों हुआ है तो डाल के बिक्री थोड़ी करेगा पानी तो एकदम आप पेट्रोल में पानी डाल के देख लीजिए ऐसे पानी ऊपर नीचे बैठ जाएगा पानी तो वो तो हम लोग देख रहे हैं जो पेट्रोल नहीं सुनिए ये अटेंशन हुआ है आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं हाँ बोलिए आपको मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना हम लोग ऐसे इलेक्शन लेके नहीं आया है आप लोग का जितना है यहाँ पे ऑटो ड्राइवर है ना उन लोग यहाँ से तेल डाल के गया था ठीक है पेट्रोल डाल के गया था लेकिन उन लोग का ऑटो खराब हो गया है Diforong supia long kido Karbi service station mate petrol pump along lang kido koka jok ho chudu. Pini thang ni pai krepor ni Diforong supia long kido Indian Oil Karbi service station along gari motor ajang thu ke thai di mate petrol pump along petrol ajang thu alar lang kereng kelong rong ajok radatum thurpaksi airset prungset aning ki pungpen chepaklangsi rat thurpak pen lam thama kachidan padopon. Petrol along lang kilong lok berta long si halapu law and order lapen magistrate anparata KSA AIKSU aham phangasong tum pensita tong sekot pen adima klongan humridamlo lapan jang thu ke highway a motor mate ahem konglong tum a motor sita ke heno lapajok aning ki pung pen aning ki oi chebaklang pon lasi halapu gari ahem photum pen kaning je pon ke prabjin pen ke heno gari nang je selam pisarak naiji athe auto ka cho vectot pensi hembrit school duty lapen pregjam asai sita lasi pachun pon bomlo bonta non labang so gari ke heno dak lap ke hembrit ka chelana mate ka siksak thepik khangjang loputa pherang ke thengno nang pachini du binibang solam ke long ke heno don auto bike scooty lapen 4-wheeler ta ke heno don do lapen pangrum pet pen hum thong ke ban baka phai nang le lo lapen aje hekatum ahem konglong ke ka heno jok chiman unidet lo lapen gari registration aphai and bom loputa All India Karbi Students Union mate AIKSU mai prupen pachini pon lapen ahok akang sai ke long japhan pura law and order atum langchari bom loputa nang pachini dun lapen gari ke henodun vek atum pen ke hang pon ke prabjin pen gari na salam pinangji lapen petrol sida me nanglar pinangji pusi hang taram pon komat ne ke lin krehini komat ne ke lin pho ke thaya tum ta do olo sonsi auto bike lapen car tum ta dakrian ke henolapsi aning ki pung pen nang chithandu riti lapen pu auto ka chobe ka tum ke komat nia tum ke school duty ta do lapen school duty ka bia tum ta auto ka chobe pensi ke cholo lasi arni si le ke vek long lian ta chomu belo lasi ni chuma phanan ke kwan mata gari nang popusi ning japon nonamat pherang ke tum berta kirip lapen pu Karbi service station petrol pump hem photum setami kopania tum ke gari ni tumalong pen le jang thu ke thaipon kalida ta thek lasini litum CCTV pen check pol pen dak CCTV long ke klang tum an agari ke heno phanan ke chibonai pon lapu pusi na chithandu lapen bangso petrol jang thu ati buke ningkan trokep andolo sita chilangle lapen pu magistrate tum sita me dak pen petrol ponsi ahokalam kachini japan guwahati an pidampo lapen laswang theklong letik ahem photum pen sita me inkir check pu pusi magistrate pen phirang ke tuma phan na thandun tangte kwana hokma kachini japan le ongdungarat anparata KSA All India Karbi Students Union lapen magistrate anparata ahem photum kaning jalam le arjupon thunan
lalu ladak jasemet bangke aning ki punga tum dak rara tum jasemet apusona kisung kache tonga jok monon pita la pusona lang litum cuma thati dat jipu bangke lang litum aphan ning ke the avedet lo lasi ning ki pung side lo lasi ladak inupen bahini tum pen li kecing ki tan pon je phan bori pon po akhi hai nangli phan anaka jukang tung lalo alang litum la puson ka cuma thake monon pita cuma thati dat jipu bangke matha damon edi lasi nang litum mahin pen kopila pupo labangso ladak carbi service a petrol pump ke lake pini dat pugari ladak ke ha komentu ni arni penda lasan keciplang we ardim lo lahan lo lasi pinangan la gari the vektum ladak bang bang aveda tik ta lalo aprang prang chuning sita ladak kai da lason lang ke long ladak ke kai da lang long lo so dim long ke amasi pinangan tu bang ha hedelo pupoi pita adim ta petrol pump da adim ma chijang je po maximum la auto vektum ladak sibang bang lo pini le thoda long pop lo lasi lason keciplang we ke ilitum da ha kilong ke cheng benjong sing kirdon section de sone phopelo ke pini ke la sojang thugire lang ke long lo jone ke innovation selo ke thai mene anu kapre ka gari long da son lang dolo le putang de la so gari kon se adien do jila ningkan kre phog dam nang jim ke komane auto ke ningkan phog podam ji komane agari ke ningkan hini ningkan thom dam chop mene mak la so ani to engine na kheng no dak pone pene lasi ni tum all india carbi students union pen ke labang so carbi service a petrol pump bang ke nile tum ke incur nang ji posi pini sudak pen sudak pen pachini pon lo la pen ke la bang so potha ke ni tum dc long dam si ni tum bang memorandum samedam po la bang so carbi station bang service incur nang po jong si law and order pen la puson jong si batai rada phan ka pasung asai ke claim data pipu sita me action and a plotang te nangli tumahin pen kupini asai kupilo puji nangli pen kali nile tum bang ke la lo puji ke legal action bang en vegna po jat pen nami thek long lor chini lor pita en e bang ni tum gela ke kroidon thek dat ponon phong bang ke ako approve da dolo ke mo pen na chipaklang lo ga bang putin da je ajang thu je wan po dak thai lo aber bang ke lang dolo thak bang ajang thu dolo kaheno agari che salam chot ke nangli tum kroy kre la bang ni tum kroy thek gari pini hum ke pheng no dalo simar de po next akola son heng no thu bom po kumane ke pini nili phopo pina kumane phopo la son lok si dam bom te humane heng no dak po la pen la jotali la tum khar biang lo phan nong no tame do kokji la si la so la bang so a petrol pump bang ke aja pen ta inkil veknam po sini tum ke jong thip po la pen jong thip lo nali phan tanile arjukang tung aja semet bang ke la puson dak rada phan ka pasung asai ke claim ajok nangli hin pen kopisi pupo la nilitu all india carbi student union nilitu mahin ben gipukang tungala puin lo je laso a buc bangala carbi station mangke non dep pukalilo aprang sitame lang kelong da dolo pen kerasin kelong da dolo lasi lason na thak si dambom pulote lake ilitum carbi englong phan ke nongno ke wana si mandet po athema lada ke carbi englong laso carbi buc lake khali carbi tumle ke thai pugali angtan men komani ke wang tum da doji lason na se angtan men ke wang tum komani thai pon mo hino dak pute lake bet lake itum karbing long phansi lake nongnu nangki jo song si mandet pola si nilitum hin bang ke dabi bang la lo non pong bang ke la karbi session la so abuse bang ke inkir vek nang po bosi nilitum all india karbi student union ahin pen dabi pon lo chok la lo la si law and order pen kon si akang sai piji ma rara phan ko an si akang sai pitek ji ma la da phan kon si action and ji ma la ka por si ilituma phan ethan po la si nalituma phan lan si na paklang cholo হয় এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই আচলতে কাৰ্বি ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনৰ কৰ্তৃপক্ষ মোৰ সৈতে আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ইয়াত এনেধৰণে ইয়াত আজি ডিফুত হুৱা দুৱা লাগি গৈছে অটো চালকসকলৰ যি পেট্ৰলৰ সলনি তেওঁলোকে পানী ভৰাই তেওঁলোকে যি বিক্ৰী কৰি আছে आप क्या बोलना चाहेंगे आपका जो पेट्रोल पंप में ऐसे पेट्रोल के जगह में पानी डाल के आप लोग बिक रहे हैं यहाँ पे पानी डाल के कोई बिक्री नहीं करता देखिए फर्स्ट बात तो ये है तो ऐसे क्यों हुआ है तो डाल के बिक्री थोड़ी करेगा पानी तो एकदम आप पेट्रोल में पानी डाल के देख लीजिए ऐसे पानी ऊपर नीचे बैठ जाएगा पानी तो वो तो हम लोग देख रहे हैं जो पेट्रोल नहीं सुनिए ये अटेंशनली हुआ है और आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं हाँ बोलिए आपको मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना हम लोग ऐसे इलेक्शन लेके नहीं आया है आप लोग का जितना है यहाँ पे ऑटो ड्राइवर है ना उन लोग यहाँ से तेल डाल के गया था ठीक है पेट्रोल डाल के गया था लेकिन उन लोग का ऑटो खराब हो गया है और उन लोग जहाँ पे सर्विस किया है ना खराब हो गया था तो उसमें बोतल में डाल के देखा कि पानी और जो पेट्रोल है अलग अलग हो गया है वो हम लोग के पास सबूत भी है ठीक है तो क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में पूछ रहा हूँ आपको मैं आया है हम स्वीकार कर रहा है ये चीज़ तो लेकिन पानी जानबूझ के कोई नहीं डालता है ये आप स्वीकार किया है कि आप लोग का पेट्रोल कर रहा है पानी आया है पानी स्वीकार कर रहा है क्यों नहीं किया पहले भी हम स्वीकार किया है स्वीकार क्यों नहीं करेगा ठीक है तो अभी जो ऑटो ड्राइवर लोग है ना उन लोग का आप लोग जो पेट्रोल और के साथ पानी जो मिल के आप लोग बिका है ना तो इसके वजह से उन लोग का ऑटो खराब हो गया है
और उन लोग का जो आज सारा दिन तो उन लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ इतना सेल अभी नहीं सुनिए सुनिए, जितना हुआ है अभी तो नहीं बोला है कि 600-700 इतना कस्टमर आया है, ऐसे तो हम लोग नहीं बोला है। जितना आया है लेकिन उन लोग का ऑटो तो खराब हो गया है, ठीक है, और उन लोग सारा दिन का काम तो लॉस हो गया है। और उन लोग डिमांड क्या है कि वो सारा जितना ऑटो है आप लोग बना के देना होगा, और जो पेट्रोल का दाम है वो बैक रिटर्न करना होगा। सुनिए रिटर्न करना होगा, अगर नहीं करने से उन लोग आप लोग के ऊपर एक्शन लेंगे, वो बोल रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग? पेट्रोल हम चेंज करके दे देंगे और कार्बोरेटर साफ करवा देगा उनका। जो ऑटो खराब हुआ है पेट्रोल कार्बोरेटर बात कर, लेकिन हाँ। उस पेट्रोल नया आप देंगे वो क्या गारंटी है जो आपका बोतल में से दे देंगे, आप बोतल से देंगे, मतलब हाँ। अभी आप टंकी से बोतल आप देने नहीं, यहाँ अभी नहीं, टंकी नया आएंगे तब भी देंगे, अभी उससे तो पहले आप क्या टंकी तो शाम को आ जाएगा, सब जितना गाड़ी खराब हुआ है गाड़ी बना के दे देंगे क्या? गाड़ी बना देगा। গাড়ি বনাই দিব কিন্তু পেট্রোল কি গ্যারান্টি আছে আপনার? उसका पेट्रोल और गाड़ी भी आप लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है? मतलब कार्बोरेटर साफ करा देगा, कार्बोरेटर वाश करा देगा। কৰ্তৃপক্ষই এনেধৰণে কৈ আছে যে যিসকল অটো চালকে তেওঁলোকৰ যি বেয়া হৈছে, আচলতে পেট্ৰলৰ সলনি পানী ভৰোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি অটো বেয়া হৈ গৈছে, এই অটোখিনি মেৰামতি কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে লৈছে। আৰু পেট্ৰলৰ যিখিনি দাম, পেট্ৰলৰ দামটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব, নতুবা তেওঁলোকক ভাল পেট্ৰল তাৰ সলনি তেওঁলোকক দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে আমাক জনোৱা হৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটো কি হয় আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ। ইনফৰমেশ্যন পালোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মানুহ মাতা হ'ল। এক্সপাৰ্টাইজখিনি এতিয়া যিখিনি আমি চেম্পলছ কালেক্ট কৰিছোঁ, 4টা বটলৰ চেম্পল কালেক্ট কৰা হৈছে, যিটোৰ এটা আমি প্ৰপাৰাইটাৰৰ ওচৰত থৈ গৈ আছোঁ আৰু 3টা চেম্পল আমি লৈ গৈ আছোঁ, যিটো এতিয়া গুৱাহাটীলৈ পঠিওৱা হ'ব লেব টেষ্টিঙৰ কাৰণে। লেব টেষ্টিঙৰ ৰিপৰ্ট নাহালৈকে তেখেতসকলে এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে বন্ধ কৰি ৰাখিম বুলি কৈছে পেট্ৰল পাম্পটো। তাৰপিছত হ'ল লেব টেষ্টিঙত যদি কিবা ফাউল প্লে পোৱা হয় তেনে তাৰ পিছৰখিনি যিখিনি প্ৰচিজাৰ সেইখিনি মানে কি আমাৰ কি হ'ল, কিয়নো পেট্ৰলটো অইল জাতীয় বস্তুটো, চ' পানী থাকিলে সেইটোৰ ডেঞ্চিটিটো যিহেতু কম থাকে সেইটো ওপৰৰ পিনে উঠি আহে। চ' যিখিনি প্ৰথমত 2টা বা 3টা বটল লোৱা হৈছিল সেইখিনিত মিক্সচাৰটো অলপ কম আছিল, তো লাষ্টৰ যিখিনি চেম্পল আছিল সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ লোৱা হৈছে চাবলৈ কাৰণে যে পানীখিনিৰ কোৱান্টিটি কিমান আছে বা কিয় আছে। সেইখিনি আপুনি পঠাইছেনে কিবা? সেইখিনিকে পঠোৱা হৈছে, স্পেচিয়েলি সেই বটলটো আমি এক্সট্ৰাকৈ ভৰাই লোৱা হৈছে। Staff reporter Govind Tiso report, Norris Kabi Live.